Good day everyone, I'm Kim Rosel Chavez, and for today, we're going to solve exponential inequalities. So, in solving exponential inequalities, we have these rules. If b is greater than 1, the direction of the inequality is retained. So, if yung atong base is kanang greater than 1 siya, so mao ra gihapon ang atong sign na gamiton. Next is, if b is less than 1, the direction of the inequality is reversed. So, if ang atong b is less than 1 siya, so, ma-reverse ang atong sign. Pananglitan, if less than siya, mahimo na siya greater than. Next is, whenever you multiply or divide the inequality by a negative number, you must flip the sign. So, if we're going to divide or multiply the inequality by a negative number, so, ato din siya i-flip ang sign. Pananglitan sad, if less than siya, mahimo na siya greater than. So, let's solve this example. 3 raised to the power of 2x plus 3 is greater than 27x. So, let's solve this. 3 raised to the power of 2x plus 3 is greater than 27x. So, ano siya? Next is 3 and 2x plus 3. Then, ang kani siya, ang 27, ato ni siya, kuan sa 3. So, 3 times 3 times 3 is equals to 27. So, mahimo na siya 3 raised to the power of 3 and x. Because, naman siya x dira. Next na ito buhaton is, ato siyang i-eliminate ang 3 o ang 3 ang mga base since parehas man sila. So, ato i-eliminate para makuanin nato ang ilahang degrees. So, 2x plus 3 and 3 times x is equals to 3x. So, mauna ni siya. 3x plus 2x is greater than negative 3. Next na ito buhaton is ato ni siyang i-minus. So, negative 3x plus 2x is equals to negative x. And sa pigasan, mahimo ni siya negative 3. Next na ito buhaton since negative x pa man siya, negative 3 sa pikas, so negative x, so dili pa gina siya mong value sa itong x. Next na ito buhaton is, naman ni siya kuan, naman gini siya kuan daan nila, 1 daan. Naman na siya 1 daan. Every x, nagina siya 1 nga katapad. Pero, dili naman na siya i-show because 1 naman siya. Next is, ato na siya i-divide by 1. And, divide by 1 to cancel the negatives. So, may mo ni siya. Since nga, nagkuan man ta, as I said earlier, sa rule number 3, so whenever you multiply or divide the inequality, so kuan flip daw ang sign. So, ato ni siyang i-flip ang sign since nag-divide man ta og negative 1. So, mahimo na siya og x is less than 3. Positive 3. So, mao ni ang atong answer. X is less than positive 3. So, now, ato na siya ikuan sa line i-locate. So, diri is ang 0 and ato lang siya ikuan na diri ang 3. So, mao ni siya ang ato ang line. So, ang kuan na niya, mahimo ni siya 3 and positive infinity. Mao ni siya. 3 and positive infinity. Now, let's perform the checking if check ba to ang atong answer ganing ha. So, 3 raised to the power of 2. Ang x, kaya ito daw siya i-less than of positive 3. So, 2 times 3 plus 3 is greater than 27x. So, ato i-less than ang x of 3. So, mahimo na siya og 27 raised to the power of 3.
So, ang 3 ato siya i-bring down. Same sad sa diri. So, 27, ang 27, di ba, kay 3 times 3 times 3 is equals to 27. So, na siya 3 raised to the power of 3. Na siya, para makuha ng 27. Then, next na to buhaton is, ibutang na to diri ang atoang mga degrees. 2 times 3 plus 3. Then, sa diri sad, kay 3. Na siya. Next na to buhaton is 3 times 3 and ang degrees kay 2 times 3 is equals to 6 plus 3. And so diri sad pikas kay 3, then 3 times 3 is equals to 9. So, next is 6 plus 3 is equals to 9. And greater than 3 raised to the power of 9. So, parehas na di ay siya. So, ang atong answer ganiha, it means na check ang atong checking, so check good sad ang atong answer ganiha. So, for number 2, 3 raised to the power of x minus 1 is greater than 27. So, let's put the 3 raised to the power of x minus 1, then, sa 27, ngayon mo na siya 3 raised to the power of 3. Since 3 times 3 times 3 is equals to 27. Next is, i-cancel ni nato ang base. So, nanatay x minus 1 of 3. Ano siya? Next na ito buhaton is, ibutang ang x3 na ang 1 ato siya i-transpose sa pikas. So, may na siya 3. Since na negative man siya diri, mahimo siya positive sa pikas. So, positive 1. So, answer is x is greater than 4. Mao ni siya atong final answer. So, the answer is x is greater than 4. Since nga ang base nato kay dako pa man siya sa 1, so 4 and positive infinity. Wala siya. So, let's do the checking. 3, so ato ilisan si x of 4. So, 3 raised to the power of 4 and minus 1 is greater than 27. Hindi siya. So, the 3 raised to the power of 4 minus 1 is greater than. So, ato na siya 3 raised to the power of 3 since ang 27 kay 3 times 3 times 3 is equals to 27. So, 4 minus 1 is equals to 3 and is greater than 3 raised to the power of 3. So, since same man sila nila, so it means sakto ang atong answer. So, let's solve for number 3. So, the given for number 3 is 1 over 5 raised to the power of x plus 3 is greater than or equal to 1 over 25 raised to the power of 2x. So, ang atong buhaton na is 1 over 5 raised to the power of x plus 3 is greater than or equal to 1 over 5 raised to the power of 2. Since 5 times 5 is equals to 25. So, then copy the 2x. So, na siya. Next is, atong i-cancel ang kaning base. So, ato ibutang diri ang x plus 3 and 2 times 2x is equals to 4x. 4x. So, mo ni siya. Next na ito buhaton is x then is equal or equal to 4. Since ang 4 na siya, naman siya x, nato siya i-transpose diri. So, may mo na siya, since positive 4, may mo na siya negative 4x. So, ang 3, positive man siya dira, at siya i-transpose sa pikas, may mo siya negative 3. So, x minus 4x is equals
to negative 3x is equal to negative 3. So, sunod na ito buhaton is i-divide natin sila. Ang makansel na ito negative 3, i-divide natin siya of negative 3. So, sa pikas at i-divide sa din natin siya of negative 3. So, since ato siya i-cancel. So, since nga nag-divide man ta of kuan, as what I said sa rule number 3, nga kung mag-divide ka, malahi gina siya ang sign. Nga, usasad sa kuan, malahi sa ilahig sa gini nato nga sign tungod kay ang iya base wala kaabot og 1. So, nahina yung sign, so may man siya x is lesser than or equal to 1. Mao ni siya ang atong answer. So, 1 and negative infinity. Mao ni siya ang atong. So, let's perform the checking. 1 over 5, then ang x ato siya pulihan of 1. So, mahimo siya 1 plus 3. So, 1 over 25, then 2. So, ang x ato i-replace of 1. Ano siya? Then, 1 over 5 raised to the power of 2 times 2, and 1 over 5. 1 plus 3 is equals to 4. So, 1 over 5 raised to the power of 4. And sa diri sad, 2 times 2 is equals to 4. Gano'n siya. 1 over 5 raised to the power of 4. So, same mo lagi hapon ang kilahang answer. So, it means nasakto ang ato ang answer. That's all for today. Thank you for watching. I hope that you learned something.